Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. TCP Minister Vishwajit Rane speaks out on land conversion before and after taking on the mantle. Says criticism against the department stems from resentment towards its effective work. Controversy brews in Sangkwar over the Bhutani mega project. Activists voice concerns over involvement of private security and police forces. And now for the news in detail. Central leaders entrusted me with the TCP ministry. Before my appointment, the government had converted 1.5 crore square meters of land. With the development of the regional plan, 9.5 crore square meters were converted while 8.5 crore square meters were reverted, said TCP Minister Vishwajit Rane on Saturday. TCP Minister Vishwajit Rane on Saturday stated that the centre has assigned him the town planning ministry. He expressed frustration that regardless of the circumstances, the TCP department is often blamed. Rane suggested that the criticism stems from resentment towards his effective work. He urged the media to investigate land conversion issues more thoroughly and scrutinize those responsible. आमच्याकडे फॅक्च्युअली 950 कंप्लेंट्स आम्ही ऑलरेडी 900 कंप्लेंट्स आम्ही बुक केल्या. या दिसांनी आणि 25-30 केल्या म्हणजे 950 पर्यंत आमचे कंप्लेंट्स गेल्या. आम्ही अमेंडमेंट हाडपाचो आमचो प्रयत्न म्हणून तुमकां ऑलरेडी सांगलेले आसा. पण एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय खंय कितें येता ते लोक आमगे बेश्टे टावन प्लॅनिंगा कडेन बोट कदाचित हांवें काल सांगलें टायम्स ऑफ इंडियान विश्वजीत राणे टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर म्हणून कोण तरी तांकां अलर्जी जाता काय कितें म्हाका सांगूंक शकना. पण कितें पोटान दुखता काय हांव सांगूंक शकना. तर कितें हांव करूं. केंद्र सरकारान खातें दिलें म्हणून हांव सांबाळटा खातें तें. आनी मेन म्हणजे एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय की महामंत्री जावपाचे पयलीं 1.5 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट जाल्ली ह्याच सरकाराच्या माध्यमांतल्यान. 1.5 कोटी 1 आनी 2 कोटी न्हू. जेन्ना रिजनल प्लॅन केल्ले तेन्ना 9.5 कोटी कन्वर्ट जाल्ले आनी 8.5 कोटी रिवर्ट जाल्ले. हे सगळे गोष्टी फॅक्च्युअल तुम्ही मिडिया इतले हुशार आहात. तुमच्याकडे सगळे तुमच्याकडे बातम्या आहात. तुम्ही इतले मॉनिटर करता प्रत्येक गोष्ट. तुका हांव ताडमाडकडे मेळटा न्हू रे. हांव देवाक वचून खोटें उलोवचो ना तुजे कडेन मिडिया. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की एक लक्षांत तुवें घेवंक जाय की आमी कितें करता गायडलायन म्हणून काल हांवें सांगलें तेंकां टावन हॉलान की आमी जें कितें करता आम्ही जे कायद्या अनुसार करता आणि कायद्यानुसार लोकांनी जे कितें इन्व्हेस्टमेंट केलाय राज्यात त्याचबरोबर ग्रीनरी IGCB हे सगळ्या गोष्टी सांभाळून काम करपाची गरज आहे. पयर कोणी तरी उल्लेख केलो की 70 दोंगर कापले म्हणून. अरे खंयचे दोंगर ते म्हाका काय दिसूंक ना. दोंगर तुका दिसला रे. तुवें छापल्या काय म्हाका खबर ना कोणी छापला. म्हाका काय दोंगर दिसूंक ना. हांवें दोंगर कोसळ्ळे खंय साठऱ्या कोसळ्ळे तेन्ना. साठऱ्या दॅट वॉज बिकॉज ऑफ अ नॅचरल डिझास्टर. अरे साठऱ्या झाला म्हणजे दॅट इज नॅचरल. दॅट इज नॉट बिकॉज समबडी इज बिल्डिंग अ हाऊस देयर or town planning has given a permission. These are all natural things which cannot be explained. No expert can explain why that mountain has collapsed in such a manner, which is very dangerous. But there is no human intervention there. ह्युमन इंटरव्हेन्शन नसल्या कारणान तेजेर कांय चर्चा हांव करूं शकना. तेजेर एक्सपर्ट्स कोण आहा तांकां वचून पळोवन दी कितें आहा तें. William Rodrigues and Omkar Deshprabhu for Goa 365. A storm of controversy is brewing in Sangkwar village over the Bhutani mega project as social activists voice serious concerns about the involvement of private security and police forces in the development's preliminary stages itself. The project, which has stirred significant local interest, skepticism and anger, has had in the beginning itself a heavy presence of private security personnel along with the police protection. The project has not only raised eyebrows for its scale but also for the circumstances surrounding its approval and apparent oversights. Activists have also reacted sharply to recent statements by Goa's Town and Country Planning Minister Vishwajit Rane, who claimed that no formal complaints or requests had been made to him regarding any irregularities in the Bhutani project, while literally absolving himself or his department of wrongdoing. साकवळे भूतानी प्रोजेक्टा खातीर आयज परत एकदा बाउन्सर घातले. बाउन्सरांचो वापर जालो आणि थंय पुलीस हाडून उभे थेयले. आणि पुलिसांक जेन्ना गांवांतल्या लोकांनी विचारले तुमी हांगा कित्याक येयल्या जाल्यार पुलीस म्हणपाक लागले आमकां मामलेदारान हाडून थंय थेयल्या. अरे असेंब्लीन हे जाल्लेले मरे की थंयसर जो मेरेन सगळी परमिशन आणि जो मेरेन गांवचे लोक तयार
तयार जायना तो मेरेन थंयसर कन्स्ट्रक्शन जावचें ना म्हणून आयज ही दादागिरी कित्याक? आयज सीएमाक गोंयच्या विचारता हांव, आयज भुतानी ही दादागिरी कोणाच्या जिवार करता? टीसीपी मिनिस्टराक विचारता, आयज भुतानी कोणाच्या जिवार दादागिरी करता? एनवायरमेंट मिनिस्टराक विचारता, आयज भुतानी कोणाच्या नांवार कोणाच्या जिवाचेर दादागिरी करता? आयज गोंयच्या लोकांक थंय तुम्ही ग्रांटेड घेता, आयज सकाळी बाउन्सर घातले तुम्ही थंयसर. म्हटल्यार तुम्ही दादागिरी करपाक गेल्या. आमी आसागांव पळयलेले बाउन्सरांनी कशी दादागिरी केली ती. म्हटल्यार लॉ अँड ऑर्डर आयज तुम्ही हे करतात, लॉ अँड ऑर्डर तुम्ही क्रिएट करतात जे सरकारान बसल्यात ते. जितले तुम्ही ऑपोजिशनान तुमकां हांव सांगपाक सोदता, हो प्रोजेक्ट येवपाक जायना. हो प्रोजेक्ट येवप म्हटल्यार सांकवाळेचे घट्टण, सांकवाळे काबार जातले. आमी फाटीं निशेध केलो ह्या प्रोजेक्टाचो आनी आयज कशे पुलीस सुद्दां आयज कशे तांकां सपोर्ट करतात ते आमी पळयले. अरे कितें करपाक उठले रे? रक्षक मरे तुम्ही, रक्षक भक्षक जावं नाका. आयज पळयल्यार आमच्या गांवान, सांकवाळेच्या गांवान बाउन्सर येयलेले आसा एक प्रोजेक्ट आडोवपाक. आतां ह्या एमएलएन आनी टीसीपी मिनिस्टरान सांगलेलें की आमी हे प्रोजेक्ट पळय हा फाटीं घेतले म्हणून. आयज पळयलें जाल्यार टीसीपी मिनिस्टर म्हणटा की म्हाका कोणेनूच बरोवन दिवं ना. म्हण हेजेर सिद्ध जाता की एमएलए आनी टीसीपी मिनिस्टर आमकां गांवच्या लोकांक पिशान काडटा. आयज हांव विचारपाक सोदतां की ह्या एमएलए ही हो बीजेपी एमएलए आसा, हेजी पंचायत सांकवाळ बीजेपी आसा, सांकवाळ बीजेपी झेडपी आसा, कोर्ताली झेडपी बीजेपी आसा. हे सगळे आसतना ही भुतानी प्रोजेक्ट पळय हा ही कशी सांकवाळ येता. आतां हो प्रोजेक्ट नो डेव्हलपमेंट झोनान आसा, तेका एप्रोच रोड आसा, अशें करून खबर इलिगॅलिटीज आसा. होच एमएलए आयज पीडीए मेंबर आसा आनी तोरी पासून हो प्रोजेक्ट मुखार कशें वता. आनी आयज तो ते उरलेले पळय दोंगरा पळय आसा जे सांकवाळे आसा तेय हो काबार करपाक आमकां अशें दिसता. सो हांव मागता ऑनरेबल एमएलएक जे तुवें एश्युरन्स दिलेले आसा लोकांक ते पयले पाडचे, ना जाल्यार कोणें जायना तेंय सांगचे. कित्याक आमी सगळे गांवचे लोक नाल्यार भायर येतले आनी हो प्रोजेक्ट बंद करपाक जाय हे गांवच्या लोकांनी सांगलेले आसा. सो आमी गांवच्या लोकां बरोबर आसतले. जेन्ना जेन्ना गांवचे लोक आमकां आपयतले आमी मुखार आसतले. आनी हांव मागता गोंयच्या सरकाराक आनी स्पेशल लिडर स्पेशल टीसीपी मिनिस्टराक तेणेन खूद सांगलेलें आसा इफ एनी इश्यू हेज बीन ऑफ इलिगॅलिटीज बीन रेज्ड ऑर सीन प्लीज रायट टू मी म्हणून आमी ह्या टीसीपी मिनिस्टराकूय बरयतले. आनी हांव मागता की टीसीपी मिनिस्टर ताबडतोब हे असले प्रोजेक्ट इलिगल प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत हाडचे म्हणून सरकाराक मागता. And here's what the TCP minister had said earlier in the day. आणि ते भूतानी असो आणि फुतानी असो आमकां कितें जाता तें? आमकां काय कोणी काय दिवंक ना. आमचेर कोणी पुष्पांजली व्हावंक ना. ते हांवें भिवंक जाय म्हणून ते. आनी कितें हांवें हेका सांगलेलें कोण तो आमचो वास तेका सांगलेलें तूं एक रिटन रिप्रेझेंटेशन दी, तेजेर हांव बोर्डान घालून कारवाय करता समथें. म्हाका काय इंटरेस्ट ना पर्सनल. जेन्ना मंगलम सारखे कंपनी व्हडली कंपनीची हांव बंद करूं शकता तर आनी भुतानी आनी कोणाक बंद करपाक कितलो वेळ लागतलो? पूण कितें आहा की कोणी तरी पत्र व्यवहार तरी करूंक जाय न्ही. पत्रच कोण दिना, सगळे उलयता पूण पत्र दी म्हूण सांगल्यार कोण पत्र दिवपाक तयार ना. एक स्टेटमेंट कर म्हणून हांवें ताका विनंती केली, बाबा पत्र दी, कितें आहा तें. Hiru Mahali, Manish Parab and Sanika Nagvegar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The second edition of the Bhausaheb Bandorkar Trophy saw a decisive performance from Brisbane Roar as they defeated Sporting Club the Goa 2-0 at the Fatorda Stadium. The win not only secured their place in the semi-finals but also concluded the group stage with a significant impact. Brisbane Roar's Luis Zabala opened the scoring with a straightforward tap-in following a precise cross from the right wing. The team further cemented their lead with Harry van der Sar converted a well-placed header from a free kick just before half-time, ensuring a comfortable victory over Sporting Club de Goa. In another crucial match, FC Goa clinched the top spot in Group A with a narrow 2-1 win against Dempo Sports Club. The victory secured FC Goa's place in the semi-finals with a perfect record of 9 points from their 3 group stage matches. Brisbane Roar, with their win, joined FC Goa in the semi-finals, finishing second in the group with 6 points. The losses mean that Dempo Sports Club and Sporting Club de Goa have been eliminated from the competition.
The upcoming semi-finals promise to be an exciting showdown as FC Goa and Brisbane Roar prepare to battle for a place in the final. Sandeep Tuekar, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. Goa is set to experience moderate rainfall over the weekend with conditions expected to remain generally cloudy. While no specific weather warnings are in place for Sunday, a yellow alert will be in effect starting next week. The IMD predicts moderate rainfall to affect both North Goa and South Goa districts with intermittent spells of rain throughout the day. The maximum temperature is anticipated to hover around 30 degrees Celsius, while the minimum temperature will be approximately 25 degrees Celsius. The overall weather outlook suggests no significant changes in temperature or rainfall in the near term. Complicating matters, squally weather is anticipated along and off the South Maharashtra Goa coast. Wind speeds are expected to reach between 35 km per hour and 45 km per hour, with gusts potentially hitting 55 km per hour. This weather pattern is likely to persist over the weekend. Fishermen are strongly advised against venturing into these areas during the aforementioned periods due to the hazardous conditions. No weather warning for Sunday. Yellow alert in effect starting next week. Moderate rainfall very likely over Goa. Maximum and minimum temperature on Sunday 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Squally weather anticipated along and off Goan coast. Fishermen advised against venturing along off Goan coast. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv, follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.